Dobar dan, u današnjem videu pokazat ću vam kako da napravite ogradu od 2 metra koja će vas koštati manje od 2000 dinara sa ovim tarabicama i sa poprečnim gredicama koje drže ovako jednu ogradu. Ostanite do kraja videa, pogledajte kako smo radili i obavezno like, share i subscribe na kanal. Ogradu sličnih ovih dimenzija možete pronaći recimo i Uradi Sam, ali ako želite sami da uradite, pri tome i da uštedite, ostanite do kraja videa i pogledajte kako smo mi to uradili.